Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arka Marlino and today I want to try again another video simulation, and I think this video is about women. So let's get started. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang. Dan saya merasa tersanjung dan terhormat berada di sini bersama dengan perempuan-perempuan mengagumkan yang juga sangat terhormat. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semuanya, kepada Michelle, Octavia, Kelly, Patty, dan 50 perempuan yang ada dalam laporan perubahan. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, tapi juga yang lain untuk bekerja lebih keras, berubah lebih baik, dan membuat perubahan dimanapun kalian berada. Dan saya sangat-sangat bangga bisa berada di sini bersama kalian. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi dalam hidup itu ada beberapa momen yang kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa di sini? Kenapa kita bisa ada di sini? Dan itu merupakan banyak momen yang penting bagi saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Kembali ke masa kecil saya lahir dari orang tua yang luar biasa yang bekerja sebagai dokter di tentara India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya anak pertama dan dari apa yang saya ingat, saya selalu membuat orang tua bangga 99% dari waktu ke waktu. Berlebih-lebihan dalam pencapaian pribadi tidak masalah, kan? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, dan meski begitu tidak ada yang berubah bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Jadi saya dan saudara laki-laki saya itu memiliki kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan hal ini. Bahwa saya berpikir bahwa banyak orang tidak mengerti bahwa kesetaraan itu hal yang wajar di banyak negara berkembang. Contohnya saya dari India. Dan itu lebih baik daripada tidak. Ini adalah sebuah pengecualian. It's actually a privilege.
my first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Ini adalah sebuah kehormatan. Pengalaman pertama saya yang mencolok itu mengenai perbedaan antara laki dan perempuan adalah ketika mereka masih muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya lahir di keluarga kelas menengah, dan orang tua saya sangat dermawan yang selalu mengingatkan saya dan saudara saya bahwa kita sangat beruntung lahir di keluarga ini, dan kita harus memberi kepada mereka yang kurang beruntung. Ini bukanlah sebuah pilihan, tapi ini adalah jalan hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Jadi sederhana, saya berumur 7 sampai 8 tahun. Dan saat itu orang tua saya menyuruh saya untuk menemani keliling klinik mereka yang ada di desa kita, di kota kita yang bernama Virelli, untuk mengembangkan komunitas. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Jadi kita dibawa ke ambulan, lalu orang tua saya memberikan obat secara gratis kepada yang tidak mampu. Dan pekerjaan saya sebagai anak umur 8 tahun adalah menyediakan obat-obatan atau sebagai farmasis. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Dan tugas saya itu menaruh obat-obat ke dalam bungkus lalu memberikannya kepada orang-orang, dan saya melakukan itu dengan sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Jadi selama ekspedisi itu saya semakin mengerti perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki atau pria dan wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Jadi sebagai contoh, anak perempuan itu dikeluarkan dari sekolahnya karena mereka dianggap telah mampu untuk menikah atau memiliki anak. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Jadi itu sekitar umur 12 atau 13 tahun, dan anak laki-laki itu masih merasakan kesenangan sebagai masa-masa kecilnya. Dan ini semua dibedakan karena kita adalah seorang perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Jadi kita sebut ini sebagai pemicu pertama, dan semakin ke depan banyak sekali pemicu-pemicu berikutnya yang muncul. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Jadi kembali ke saat awal saya memulai karir, ada seorang produser yang memaksa saya untuk menandatangani kontrak kerja yang tidak masuk akal dengan gaji sedikit. Jika saya tidak menandatangani itu, maka saya bisa digantikan kapan saja. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Jadi perempuan itu mudah tergantikan di dunia hiburan, dan itu merupakan yang paling terkenang bagi saya. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to
create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education, and around the same time partner with UNICEF, was an encounter with my housekeeper's daughter. Jadi ini membuat saya berubah agar saya tidak menjadi tergantikan. Dan apa yang membuat saya membuat Foundation Priyanka Chopra bersama dengan UNICEF adalah anak perempuan dari asisten rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Jadi 12 tahun lalu saya pulang dari set dan bertemu dengan anak asisten rumah tangga saya. Mungkin dia masih berumur 8-9 tahun dan saya tahu dia sangat suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Jadi saya bertanya kepada dia, kenapa ini adalah hari biasa dan bukan weekend. Jadi mengapa dia tidak sekolah? Lalu dia menjawab dia tidak sekolah lagi. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan saya bertanya kepada ibunya. Ibunya mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu lagi untuk membiayai sekolahnya. Lalu the reason she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Jadi keluarganya itu membiayai hanya putranya saja dikarenakan dia adalah seorang perempuan. Dan itu adalah membuang-buang uang mereka dikarenakan perempuan itu akan segera menikah seharusnya. Dan ini membuat saya terkejut, membuat saya shock ke dalam hati Eventually saya. I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Jadi dengan begitu saya membiayai agar dia dapat melanjutkan pembelajaran dia. Dan pendidikan itu adalah salah satu hak manusia. Oh, okay, that's the end of my interpreting. Thank you for watching me. I apologize for my mistake. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.